नमस्ते। हम लोग को पहचानता है, कैसे भी अब पहचानेगा, क्योंकि हम जाति में पामरिया है। लड़कों का खेला उला दिखाना हमारा काम होता है। तो जैसे हम बंगाल जाते हैं, आज ही हम बंगाल चलेंगे। तो हम अकेले जा नहीं सकते हैं, हमारा दो नातनी है, दो नातनी को साथ लेकर हम बंगाल जाएंगे। तो बुला के देखेंगे कहाँ पे है वो। बुला रे चुलबुली, कहो नाना। अरे जल्दी, अरे जल्दी जावतनी ओ नाना काहे बुलाइली रे, ओ नाना काहे बुलाइली रे। अरे जाबो रे हटिया किनिए को खटिया के सुनाई घर में बैठ बैठ के रहेंगे तो खाना वाना कहाँ से चली रे? तू चलाए। अरे हम तो चलाएंगे, लेकिन कमाना ना पड़ेगा। तो हम कमाने के लिए हम बंगाल जाएंगे। बंगाल? हाँ, बंगाल जाके पैसा वैसा कमाएंगे। हाँ। फिर तो हम वापिस लौटेंगे। बंगाल जाके ना, हाँ, हम शादी। तू शादी कर बे? हाँ हाँ, शादी दे दे नाना। हाँ, बंगाल जगह में का दिएगा? कहा देबो? हाँ सुन, अरे नाची मेरी नतनी, अरे नाची मेरी बुलबुल, वो जरा कमर हिला के नाची मेरी बुलबुल, कमर हिला के नाची मेरी बुलबुल। का देबो जानता लो? वो तहरी आंखों में चश्मा देबो, हाथ में घोड़ी, हरी आंखों में चश्मा देबो, हाथ में घोड़ी, तोहरा के देबो पहना के नाच मेरी बुलबुल, कमर हिला के नाच मेरी बुलबुल। समझ में है ना? हाँ। और बढ़िया बढ़िया चीज ला के देबो तो हम चलेंगे। चल। तो पहले कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन में जाएंगे। उतरेंगे कहाँ? बालूर घाट में उतरेंगे। चलिए। हो नतनी चल गई दूर, बड़ा वाला बेच बेच जावे भागरे। नतनी चल गई दूर, बड़ा वाला बेच बेच जावे भागरे। बड़े वाला बेच बेच कंगना बनाइबे, बड़े वाला बेच बेच झुमका बनाइबे। हो तू पायल बनाइबे जरूर। नतनी चल गई दूर, बड़े वाला बेच बेच जावे भागलपुर। শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর।
শঙ্কর শিব সকলে প্রজাবর্গ, হে পরম পুরুষ বলারা, তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, তুমি মানুষকে কাঁদাতেও পারো, তুমি তো জগতের সর্বের সেরা। এক এক করে ছয়টি সন্তান হারিয়ে সন্তানের সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছিল সারা চম্পক নগরে। প্রজাবর্গ স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম যেন আমি সন্তানের সঙ্গে। আর আজ তোমার করুণায় আমি আমার সনকার ঘরে পেয়েছি আর ফুটফুটে নবজাতক সন্তান। আর সেই সন্তানের নাম রেখেছি শ্রীমান দুর্লভ লক্ষিন্দর। দিয়েছি ওই সংশয় সন্তানের সময় যেমনি ভাবে গরিব দুঃখীদের বস্ত্র অনুদান করেছিলাম, আমার লক্ষিন্দরের জন্য আগামী করলই গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করত। আমি বড় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবসর ধরে ক্ষণকালে বিশ্ব আমি নত হই। আজা আজা রে রাত্রি আজা देख यही है सदागबर का घर। ये है हाँ तो घर में कोई है कि नहीं, पर बुला के देखिए। हाँ बुला का हो सारा
কি ডাকাডাকি করছে, কার কণ্ঠস্বর সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। বলে কে? দ্বার খোলা আছে, ভেতরে প্রবেশ করো। चल चल अंदर खुला है, आजा। नमस्ते नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। हाँ কিন্তু কে তোমরা? তোমাদের ঠিক চিনতে পারছি না। हम लोग को पहचानते नहीं। अब कैसा भी पहचानेगा, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं, लड़का उनका खिला उला दिखाकर वापस चला जाते हैं। তার মানে তোমরা কি? हम लोग पामरिया है। पामरिया गो। बिहार दरभंगा जिला से आए हैं। তাই বুঝি? কিন্তু পামরিয়া গো এর পূর্বে আমার চম্পকনগরে তোমাদের কথাও কখনো দেখিনি। हमको देखा नहीं, क्या बता रहे हैं बाबूजी? हम तो आपके प्रासाद में कितने बार आया है। मेरा पिताजी के साथ आया था, मेरे नाना के साथ आया था, तब तो मैं छोटा था, बचपन था। তাই বুঝি? কিন্তু বামরিয়াগণ এবার তোমার পিতা এলো না মানে? नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी आएगा कहाँ से? क्योंकि मेरा पिताजी दुनिया में नहीं है, इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया है। 5 साल हुआ है गुजार गया। তাই বুঝি? জি হ্যাঁ। শোনো বাবুরিয়াগণ, ও জানতে হয়তো তোমাদের সরল মনে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আমি তো জানি না যে তোমার পিতা মারা গেছে। কিন্তু এই সত্য জন্মিলে মরতে হবে, অমরকে কথা কবে, হায়রে নীর চিরস্থিরীকে বা হয়েছে কবে। জন্ম যখন নিয়েছি সবাইকে জগৎ থেকে চলে যেতে হবে, কিন্তু তোমরা হঠাৎ করে আমার প্রাসাদে এলে মানে? बाबूजी, पहले तो हम टाइमे के घर गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपके घर में नया लल्ला हुआ है, ठीक, इसलिए हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए। খুব ভালো করেছো, আমার গৃহে এসে খুব ভালো করেছো। আমার নবজাতক সন্তান রয়েছে আমার গৃহে, আমি চাই তোমরা যখন এসে পড়েছো সারা চম্পকনগর আমার সন্তানকে নিয়ে যাবে, আমার সন্তানের মস্তকে ছোট বড় সবার आशीर्वाद যেন পড়ে, আমি এটাই শুধু চাই। बाबूजी, सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद नहीं करेगा, हम भी आशीर्वाद करेंगे। रिजा का बेटा रिजा बनेगा, चोर का बेटा साधु बनेगा, पुलिस का बेटा दरोगा बनेगा, ऐसा ऐसा आशीर्वाद भी करेंगे। আচ্ছা বেশ, অপেক্ষা করো, আমি এখনই ডেকে নিচ্ছি আমার সনকাকে। এই কে কোথায় আছিস? আমার মহারানী সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। আশীর্বাদ করি সনকা। হ্যালো, দীর্ঘায়ু হোক তোমার। ওগো সনকা, বলো গো। সে দেখো আমাদের প্রাসাদে কারা এসেছে। কে এসেছে তারা? তুমি দেখেও চিনতে পারছো না? না না, আমি তো কোনোদিন তাদেরকে দেখিনি। তারা বিহার থেকে এসেছে, তারা পামরিয়া গো। পামরিয়া? আমাদের সন্তান লক্ষিন্দরকে নিয়ে তারা সারা চম্পকনগরে নাচ গান করতে চায়। না গো, আমার সে লক্ষ্মীদারকে দিতে পারবো না আমি। লক্ষ্মীদার হচ্ছে আমার সে দুধের বালক, তাদের হস্তে দেবো কী করে বলো? লক্ষ্মীদারকে যদি তাদের হস্তে দেই, দিয়ে যদি কান্না করে, তাহলে কি খাওয়াবে তারা বলো? সত্যই আমাদের দুধের বালক, তারা তো সারা দিন সারা চম্পকনগর ঘুরবে। হ্যাঁ পামরিয়াগণ, বাবুজি, আমাদের সন্তান এখনো দুধের বালক, সারাটা দিন তোমরা নিয়ে তাকে নাচ গান করবে। হয়তো না জানি আমার সন্তানের ক্ষুধার জ্বালায় যখন কান্না করবে। ক্ষুধা मतलब आप भगवान का बात करते हैं बाबूजी? अरे भगवान কেন? अरे ক্ষুধা যখন লাগবে হয়তো কান্না করবে ক্ষুধার জ্বালায়। क्या बताएंगे बताओ? हम लोग भगवान को खुदा बोलते हैं, उसको भूख को खुदा बोलते हैं, हम कैसे मालूम? ठीक है बाबूजी, चिंता मत कीजिएगा। जब हम बिहार से आए हैं ना, तो हमारे साथ मक्की का छत्तू, जही का छत्तू लेकर आए हैं। जिस टाइम बच्चा रोएगा उसको पानी में घुट कर छत्तू पिला देंगे। चुप करो, কি বলছি দাদু? দুধের বাচ্চাকে তোমরা ছাতু খাবে? ये क्या बता रहे हैं बाबूजी? ना खावे ना। हमारे जो बाल बच्चा है ना, छोटे छोटे जक्का है, जब रोते हैं उसको पानी में घुट कर छत्तू पिला देते हैं, दिन भर सोता रहता है। है ना कि আমার সন্তান সে সমস্ত খাবার খাবে না এখন। বাবুজি, इसके बिना तो हमारे पास कुछ नहीं है। সঙ্গে করে এক বোতল দুধ গরম করে দাও। যখনই আমার সন্তান কান্না করবে সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধের বোতল মুখে ভরে দেবে, কান্না চুপ হয়ে। मतलब आपके घर में दूध मिलता है? निश्चय। तो रानी भाई आप एक काम कीजिएगा, बोलो, एक बोतल मत देना, 2 बोतल देना। एक बोतल हम सारे मिलकर पिएंगे। আচ্ছা শোনগা, হ্যাঁ আমাদের সন্তানকে তাদের হাতে তুলে দাও। বেশ বেশ, এই মুহূর্তে লক্ষ্মীদারকে আমি তাদের হস্তে দিয়ে দেবো। এই নাও মা, লক্ষ্মীদার জন্য আমার কখনো কান্না না করে, কান্না করলেই লক্ষ্মীদারকে খাওয়াবে, কেমন? ঠিক
সারদা বলো। চলো আর দেরি না করে চলো আমরা প্রসাদে তারপরে বিশ্রামে না বেশ। এসো এসো সারদা এসো ए नंदनी इसको तो पहला आशीर्वाद कर না না তুই কর। जियो 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 लल्ला जुग जुग जियो माँ का गोदी पे जुग जुग जियो अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ शुभ दिन भगवान शुभ दिन भगवान रे बाबुआ शुभ दिन भगवान अरे शुभ दिन भगवान रे बबुआ शुभ दिन भगवान नाना के गोदी पर गइले रे बबुआ नाना के गोदी पर गइले रे बबुआ आहो। 1 रुपया 2 रुपया मत लिया कर क्योंकि खुला खुला पैसा चल नहीं रहा तो ये बंगाल है इन लोगों को छोटा सा बांग्ला गाना सुनाएंगे हाँ ठीक है তাই দেখুন এই বাচ্চাটিকে আপনাদের কাছে নিয়ে গেছে এটি হচ্ছে স্বর্গের অনিরুদ্ধ তাই আপনাদের কোলে নিয়ে যাবে আপনার আদর করে আমাদের কোলে তুলে দেবে দয়া করে কেউ পুতুল ভেবে ছুঁড়ে ফেলবেন না আর শুনুন একটি বাংলা গান ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলে ও তাই মাসি বলে ডাকে গো ও বলি ও রে তো ভাগা ছেলে ও তো মাসি কোথায় পাবি রে মাসির কোলে যাবে ছেলে মাসি বলে ডাকে গো মাসি ভালো তাই ছেলে দেখো আজ নিহিল কোলে গো
নমস্কার। এই দৃশ্যটি যদি আমরা বিস্তৃতভাবে দেখাই আমাদের অনেক বিলম্ব হবে, তাই এই দৃশ্যটি এখানে রেখে পরবর্তী অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দেখুন আমাদের পরবর্তী অংশ। নমস্কার।